नमस्कार, मी लुकमान शाह. आपण पाहत आहे आपला जिल्हा आपली बातमी. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हज़रात गिरामी, मैं लुकमान शाह पत्रकार, जिनका चैनल है अपना जिला अपनी बातली, मैं उनकी मारिफत से आप तक ये पैगाम पहुंचाता हूं जो हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन ने हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह इस बात का ऐलान किया है कि जब तक हमारा लॉकडाउन नहीं खुलता है, सरकार ने जब तक बंदी का ऐलान किया है, उस वक्त तक हम उनका एहतराम करें. यानी एहतराम ये है कि अपने घरों में ही रहें. नमाज जैसे अहम फ़राइज़ को भी आप अपने घर के अंदर अदा करें. मस्जिद में ना जाएं. मस्जिद में चंद लोगों को जाने की इजाज़त है, जिसमें 4 मुक्तदी हों, 1 इमाम हो, वो जाए और वहाँ जाकर वो अज़ान दे, नमाज़ पढ़े. बाकी जितने अहबाब हैं, मर्द अहबाब भी और हमारी ख़वातीन बहनें भी अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करें. देखिए, इतनी सहूलत कभी नहीं मिली है. ये तो कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है और सेहत भी अल्लाह की तरफ से है. लेकिन प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के इलाज का हुक्म फरमाया है और परहेज़ करने का भी हुक्म दिया है आपने. तो इसका इलाज यही है कि एक दूसरे से तकरीबन गज़ 2 गज़ दूरी बनाए रखें और अपने चेहरे पर मास्क लगाएं. किसी अहम काम के लिए, किसी ज़रूरत के तहत अगर आपको गांव में या दुकान पर जाने की नौबत आई, अहम काम क्या है, दवाखाने में चले गए या फिर सब्ज़ी तरकारी के लिए दुकान पर गए या किराना सामान के लिए दुकान पर जाने की ज़रूरत पेश आई, तो जिस तरीके से हमारे भारत की सरकार ने आपको ताकीद दी है और ख़ुसूसन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जवान जो गली कूचों में फिरकर आपको ताकीद करते हैं कि तुम अपने घरों में रहो, अगर निकलने की नौबत आई तो चेहरे पर मास्क लगाएं या रुमाल या दस्ती के ज़रिए से अपना चेहरा ढांप लें और गज़ 2 गज़ की दूरी बनाए रखें. दुकान पर पहुंचने के बाद सामान ले लिए, घर को वापस आएं. रही बात मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की, अभी देखिए रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा, बहुत बरकत वाला महीना. हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख़ में आपने सहाबा को जमा फरमाया. आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक बहुत बड़ा महीना आ रहा है, बड़ी बरकत वाला महीना है. उस महीने में बड़ी खैर उतरती है अल्लाह की तरफ से और उसमें एक रात आती है जिसको शब क़द्र के नाम से जानते हैं. और शब क़द्र वाली जो रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है. 1000 महीनों, अरे 1000 महीनों में जितनी इबादत करेंगे, उस एक रात की इबादत करने पर अल्लाह उतना सवाब आपको अता फरमाएंगे. और ये महीना सब्र का है, सब्र का बदला जन्नत है. ये महीना गमखारी का है, यानी एक दूसरे के साथ गमखारी का मामला करो. वैसे तो गैर रमज़ान में भी ये कोरोना वायरस की वजह से आपको बार बार ताकीद की गई थी. जिनको अल्लाह ने साहिबे सरवत बनाया है, मालदार बनाया है, जिनके बैंक बैलेंस हैं, तो वो आज अपने बैंक बैलेंस को निकाल कर गरीबों पर खर्च करें. और हाँ, एक बात का ख्याल रखें, गरीबों से मुराद मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि अपनी बस्ती में, अपने शहर में, खाए वो मुसलमान हों या हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, बिला दरेग सब पर खर्च करें, सबकी खैरियत को मालूम करें. देखें, उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने की तंगी चल रही है, उनके बच्चे दूसरे के दरवाजे को झांकते हैं. तो ऐसे हालात में आप उनके घर तक पहुँचें, बिला तरद्दुद उन पर खर्च करें. अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह जो हमेशा देने का आदी है, फरमाया
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ وہ اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے۔ آج اگر آپ اس کے بندوں پر خرچ کریں گے تو خدا کی قسم آپ کی ذات پر اللہ بے دریغ خرچ کرے گا۔ اور اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو غیر رمضان میں آپ نے خرچ کیا، ابھی 2-4 دن کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید جمعے کو تراویح شروع ہو جائے گی، سنیچر کو پہلا روزہ ہوگا، تو ابھی سے آپ تیاری میں لگ جائیں۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے بہت فون آ رہے ہیں، اطلاع مل رہی ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی تھی، تو اس تراویح کا کیا حال ہے، کیسے کریں گے؟ تو ہمارے اسلاف کی بھی اور میری خود کی بھی یہ رائے ہے، ایک حافظ قرآن کو ہر مسجد میں، ایک حافظ قرآن اپنی اپنی مسجدوں میں رکھیں، اور 4 مصلی ہوں، ایک امام ہو، قرآن کریم پورا سنایا جائے، اور باقی گھروں میں علم ترا سے لے کر والناس تک یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، اس کو ڈبل پڑھ دیا جائے، 20 رکعت ہو جاتی ہے، تو علم ترا سے لے کر کے گھروں میں تراویح پڑھیں۔ اور تیسری بات ایک اور عرض کرنے کی ہے، جو ہماری خواتین بہنیں گھروں میں ہیں، اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں پہلے لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور خواتین کے لیے ہے گھر میں بیٹھے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو گھر میں ایک کونے کو اپنی مسجد تصور کر لے، بنا لے، وہ کونے میں یعنی پہلے رمضان سے ہی اعتکاف کی نیت کر لے، انشاءاللہ بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور دوسرے ہمارے جو دینی مدارس، دینی مکاتب، مساجد ہیں، ان کے ذریعے آمدنی کوئی ایسا نہیں ہے جو سرکار انہیں تنخواہ دیتی ہو، بس یہ تمام مسلم جوانوں کے جیبوں سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ جو مسلمانوں میں اہل خیر حضرات ہیں وہ اس کا تعاون کرتے تھے، اب ادارے والے بھی بیچارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے اداروں میں مقید ہیں۔ اب رمضان کے بعد جب یہ بندش ختم ہوگی تو بچوں کا داخلہ شروع ہوگا، اب ان کے پاس رقم کچھ نہیں، رمضان شریف میں وہ جایا کرتے تھے چندے کے لیے، تو آپ کو نیکی کمانے کا بہت اچھا موقع آیا، بہت سنہرا موقع آیا۔ وہ موقع کیسا ہے کہ آپ مدرسوں سے رابطہ قائم کریں، وہ آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو بعد رمضان کے جب لاک ڈاؤن کھل جائے تو 3 شکل ہوتی ہے، ایک تو فون پر آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، ان کی رقم جو سالانہ آپ دیتے ہیں وہ ادا کر دیں، یا پھر ان کا اکاؤنٹ نمبر لے کر کے وہاں منتقل